वजीर आजम साहब को अचानक रात को क्या सूझा कि उसने यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन को बंद करने का, वाइंड अप करने का लेटर कर दिया कि इसको खत्म कर दो। ईवान बाला में बैठे हुए अफसरान से पूछते हैं कि यूटिलिटी स्टोर को ये हुकूमत खजाने से क्या दे रही है? हम खजाने से 1 रुपया भी नहीं ले रहे। इधर सारी जिंदगी बैठने के लिए तैयार है, क्योंकि हमने ये 15-16 साल हमारी सर्विस हो गई है। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। वक्त तक यहाँ से हम नहीं जाएंगे जब तक हुकूमत की अपना फैसला वापस नहीं ले लेती। 14,000 खानदानों के और ये उसके साथ जुड़े लाखों लोगों का ये माशी कत्ल है। 35 साल की मेरी नौकरी ये लोग जाया 1 सेकंड में जाया कर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? जब भी सब्सिडी इन्होंने अनाउंस किया है उससे हमें लॉस हुआ है। हम झगड़े के लिए नहीं आए। फौज ही हमारी है, पुलिस ही हमारी है। हमारे 5 साल की हमें बड़ी हुई सैलरी नहीं मिल रही। हम अपने अदारे पे कुर्बान की हुई है। कोई बात नहीं, कभी तो दे दें, कभी तो दे देंगे। हम अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये फैसले को वापस लें, नहीं तो ये फिर बात बहुत आगे तक निकलेगी, क्योंकि हम अपने सारे जो है कश्तियाँ जला के निकले। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, माश न्यूज़ के साथ मैं हूं हामिद चौधरी और हम इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद डी चौक में, जहां पर यूटिलिटी मालकान और वर्कर्स की तरफ से धरना दिया गया है। ये धरना पिछले 3 रोज से यूटिलिटी हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में जारी था एहतजाज, जो कि आज धरने की शक्ल अख्तियार कर चुका है और ये लोग डी चौक में आकर धरना दे के बैठ गए। आइए जानते हैं यहाँ मौजूद धरने के शुरका से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज जो है आप जम्मे गफीर देख रहे हैं, ये हुकूमत की एक नाइंसाफ़ी और जो एक जाबराना फैसले के खिलाफ हम यहाँ पे जमा हुए हैं। हमने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इस कॉरपोरेशन को दिया। ये वो कॉरपोरेशन है जो गरीबों को जो है सब्सिडी के मद में और जो दूसरे आइटम जो सस्ते मुहैया करती थी। हम 1 रुपए के रवादार नहीं है कि हमने हुकूमत से कोई 1 रुपया लेके हमने वो इस कॉरपोरेशन पे लगाया है। हम बल्कि सबसे बड़ा जो है टैक्स पेयर इदारा है और सालाना 3 अरब रुपए 3 अरब का टैक्स हम पे करते हैं। इसके बावजूद ये अचानक जो शबखून मारा गया इस इदारे पे, इसके खिलाफ हम भरपूर एहतजाज करते हैं और उस वक्त तक यहाँ से हम नहीं जाएंगे जब तक हुकूमत की अपना फैसला वापस नहीं ले लेती, क्योंकि ये सिर्फ 14,000 मुलाजमीन के माशी कत्ल नहीं है, बल्कि 14,000 खानदानों के और ये उसके साथ जुड़े लाखों लोगों का ये माशी कत्ल है और इसको हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और वज़ीर आज़म साहब से हम खुसूसी ये रिक्वेस्ट करते हैं, हम अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये फैसले को वापस लें, नहीं तो ये फिर बात बहुत आगे तक निकलेगी, क्योंकि हम अपने सारे जो है कश्तियाँ जला के निकले हैं। क्यों वापसी के लिए हम नहीं आए हैं, हम अपने हक लेके यहाँ से जाएंगे और अपनी नौकरियों को बहाल करवा के जाएंगे। ये इदारा हमारा है, हमने इसे 16-16, 18-18 घंटे लगा के ये जो ड्यूटी की है और हमने इस नौकरी को इबादत समझ के की है। और बहुत शुक्रिया, ये आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने कभी की। जी, ये गवर्नमेंट साहब ने जो है वज़ीर आज़म साहब अचानक इन्होंने जो है ना ये हमारा गवर्नमेंट अदारा बंद कर दिया है, यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन। तो ये हमारा प्रॉफिट बख्श अदारा है। हम गवर्नमेंट से कुछ ना सैलरी देते हैं ना पेंशन देते हैं, जो भी हम मिलता है ये अदारा देता है। ये प्रॉफिट वाला अदारा है। तो हम ये गवर्नमेंट वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट करते हैं कि अचानक उनको क्या हुआ है, तो ये लिहाजा ये माशी कातल बंद करें। और हमारा देखें 14,000 मुलाजमीन है, आप भी कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनको मेहरबानी करके ये फैसला जो ना वापस लेना चाहिए। हम इधर सारी ज़िंदगी बैठने के लिए तैयार है, क्योंकि हमने ये 15-16 साल हमारी सर्विस हो गई है। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि ये हम गवर्नमेंट से कोई चीज़ नहीं ले रहे, हम एक अदारे से चीज़ ले रहे हैं। अदारा जो मेहनत करते हैं और अपने बच्चों का हम पेट पाल रहे हैं। जी, अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो वो अपनों के लिए, गरीब अवाम के लिए देती है। अपने बड़ी बड़ी तस्वीरें वो लगवाती है कि वज़ीर आज़म साहब ने 55 अरब की सब्सिडी दी है, जो हम गरीब लोगों तक पहुँचाते हैं। रात हो, दिन हो, तूफान हो और जलजला हो, जो भी हो, कोरोना हो, हम जो ना ये वज़ीर आज़म साहब की जो सब्सिडी है गरीब अवाम तक पहुँचाते हैं। इसमें हमारा यही कसूर है कि हम गरीब अवाम तक सब्सिडी पहुँचाते हैं और इसका हमें कोई मुआवजा नहीं मिलता। 5 साल की हमें बड़ी हुई सैलरी नहीं मिल रही। हम अपने अदारे पे कुर्बान की हुई है। कोई बात नहीं, कभी तो दे दें, कभी तो दे देंगे। तो ये वज़ीर आज़म साहब पता नहीं क्या हुआ है क्या ना हुआ है, हम तो इनको रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। ये हम 24 तारीख से घर से निकले हुए हैं। रहीम यार खान रीजन से तकरीबन 99% मुलाजमीन निकले हैं अपने हकूक़ की खातिर।
یہ ہمارا ادارہ یوٹیلیٹی سٹور سن 1971 سے ذوالفقار شہید بھٹو نے چلایا تھا. یہ پہلے 25 سٹور تھے. ایسا ایسا یہ چین بڑھتی گئی پورے ملک میں, یہ پھیلتے گئے سٹور. اس ٹائم ہمارے 4500 سٹور جو ہیں پاکستان میں کام کر رہے ہیں. پتہ نہیں ہمارے اس وزیر اعظم صاحب کو اچانک رات کو کیا سوجا کہ اس نے یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کو بند کرنے کا, وائنڈ اپ کرنے کا لیٹر کر دیا کہ اس کو ختم کر دو. ہم ایوان بالا میں بیٹھے ہوئے افسران سے پوچھتے ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹور کو یہ حکومت خزانے سے کیا دے رہی ہے. ہم خزانے سے 1 روپیہ بھی نہیں لے رہے. ملازمین کی تنخواہیں, ایکسپینسز وغیرہ, ٹرانسپورٹ کے ایکسپینسز وغیرہ یہ ادارہ خود پے کر رہا ہے. ہم کسی سے کوئی 1 روپیہ بھی نہیں لیتے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہم سبسڈی دیتے ہیں, سبسڈی یہ ادارے کو نہیں دیتے. سبسڈی دیتے ہیں یہ اپنی عوام کو دیتے ہیں, جو ہم یوٹیلیٹی سٹور کے ذریعے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. عوام کو ہم یہ ان کی سبسڈی دی ہوئی رمضان شریف میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور ہم ان کو اگر یہ ہمیں 1 کروڑ روپے سبسڈی دیتے ہیں تو 70-80 لاکھ ہم اس کو ٹیکس دیتے ہیں. ٹیکس کی مد میں ہم ان کو ادا کرتے ہیں. وہاں پر ہمارے مطالبہ جو تیسرا دن ہم اپنے ہیڈ آفس کے سامنے احتجاج دھرنے میں بیٹھے تھے تو ہمارے احتجاج جو مطالبات تھے وہ نہیں مانے جا رہے تھے. ہمارے مطالبات وہ حکمران بالا میں بیٹھے ہوئے افسران نہیں مان رہے تھے. اس لیے ہمیں آخری حد تک لڑنا ہوگا. ہم ڈی چوک تو کیا اسمبلیوں میں جائیں گے, ان کو باہر نکالیں گے. ہم اپنے حق کے لیے دن رات لڑیں گے. بچوں کو گھروں میں اکیلے چھوڑ کے ہیں. روزی روٹی کا مسئلہ ہے, سب مزدور کا مسئلہ ہے. بھائی 18 سال ہو گئے سروس کو, اب اچانک ہم کس محکمے میں جائیں گے, کیا کریں گے؟ مزدوری ہم کر نہیں سکتے. ہماری تو وزیر اعظم صاحب سے درخواست ہے کہ یہ جو وائنڈ اپ کا لیٹر کیا ہے اس کو ختم کیا جائے, فی الفور واپس کیا جائے. شکریہ. بھائی ہم دیکھیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. اب مجھے دیکھ لیں کہ میں نے اپنے زندگی کے 33 ایئر دے دیے ہیں. میری عمر 55 سال ہے. اب مجھے بتائیں کہ 33 سال کی میری نوکری یہ لوگ ضائع 1 سیکنڈ میں ضائع کر رہے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں اتنی عمر میں اب میں کہاں جاؤں گا؟ میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ یہ بتائیں مجھے کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کوئی انصاف ہے تو بتا دیں قانون کہ ہمیں ایک سیکنڈ میں ایک نوٹس کے تھرو ہمیں باہر کیا جاتا. ہم زندگی کے اپنے 33 سال ہم نے یہاں ضائع کیے ہیں. کوئی اہمیت رکھتے ہیں ہمارے, کوئی لائف ہم نے اپنی یہاں ختم کر دی. اس ادارے نے کبھی بھی USC ادارے نے گورنمنٹ سے کوئی 1 روپیہ نہیں لیا, بلکہ اس کو کما کے دیا ہے. یہاں تک کہ ہم ٹیکس پے کرتے ہیں اور ہماری تنخواہ اپنی محنت کے تھرو ہم کما کے پیمنٹ کرتے ہیں. سر نقصان کیسے پہنچا رہے ہیں جب ہم گورنمنٹ سے 1 روپیہ کے روادار نہیں ہیں؟ ہم اپنی محنت سے خود کما کے دیتے ہیں. سالانہ اربوں روپے ٹیکس پے کرتے ہیں. ہم ان سے لیتے نہیں, ہم ان کو الٹا دیتے ہیں. انہوں تو ہمیں جب بھی سبسڈی انہوں نے اناؤنس کیا ہے اس سے ہمیں لاس ہوا ہے, کیونکہ یہ تو اپنی سیاست چمکاتے ہیں. اپنی سیاست کے لیے ہمیں یہ دیتے ہیں, اس سے ہمیں کوئی فائدہ کوئی ہے؟ ہمیں تو روزمرہ کے وداؤٹ سبسڈی میں ہمیں فائدہ ہے. تو لوگ سبسڈی میں لوگ بھاگتے ہیں. جو اچھا کسٹمر ہوتا ہے وہ رش میں نہیں آتا, کیونکہ ہمارا کاروبار ہے, ہمیں اچھے کسٹمر چاہیے. وہ کسٹمر واپس چلے جاتے ہیں رش کو دیکھ کے. انشاءاللہ ہم جہاں تک ہوگا ہم اپنی آخری کشتیاں جلا کے آئے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم بالکل جہاں تک ہوگا وہاں تک جائیں گے انشاءاللہ. جب تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم نہیں جاتے. میرا یہ مقصد یہ سب کا مقصد ہے, میرا اکیلا نہیں ہے. میں عزت مآب شہباز شریف صاحب سے اپیل کرتا ہوں, خدارا یہ غریبوں کا محکمہ ہے اس کو ختم نہ کریں. اور جو یہ سبسڈی آپ نے ختم کی ہے, یہ وزیر اعظم آپ ہیں ضرور, ہم آپ کی عزت کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں, خدا کے لیے اس کو ختم نہ کریں. یہ عوام تک اس کی چیزیں ہم پہنچاتے ہیں. اور ہم جو ادھر آئے ہوئے ہیں سارے بھائی, کوئی گلگت سے آئے ہیں, کوئی سکردو سے آئے ہیں. میں اپنے بات کا ہوں, عادل خان میرا نام ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب کو, بلاول بھٹو صاحب کو ہمارے لیے سارے قابل احترام ہیں. تو بھائی یہ ہمارا میسج آگے تک آپ پہنچا لیں تو آپ کا شکریہ ہوگا.
तो मैं 2007 में आया हूँ, 2009 तक मैंने ड्यूटी की है। तो मुझे फिर बाद में 2-3 वजूहत थी घर से, मैंने रिजाइन दे दिया था। फिर मैं 2011 में, अभी तक 14 साल हो गए हैं मैं इधर डेली वेजर ड्यूटी कर रहा हूँ, ठीक है। हमें दिहाड़ी भी नहीं मिलती, जब दिहाड़ लगाएंगे तो मिलेगी, ऐसे डेली हमें नहीं देते डिपार्टमेंट वाले भी, ठीक है। तो ये सच्ची बातें हम मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम झगड़े के लिए नहीं आए, फौज ही हमारी है, पुलिस ही हमारी है, हमारे लिए सब चीज़ें जो है ना, ये रिस्पेक्ट हम करते हैं, इनकी एहतराम है हमारा, ठीक है। हमारे जो शहबाज शरीफ साहब हैं, आसफ जरदारी साहब हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। शुक्रिया।